अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। मेरा नाम ओन शाह, कश्मीर मॉडल कॉलेज मीरपुर से हूँ। और बुरहान भाई से बुरहान भाई अपना तारुफ अस्सलाम करें। वालेकुम, मेरा नाम बुरहान हैदर है और मैं भी कश्मीर मॉडल कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो इस वीडियो का मकसद ये होने जा रहा है कि हमने जो सिलेबस के हवाले से और स्ट्राइक के हवाले करनी है और एक दफ़ा कर चुके हैं, उससे हमारा कोई नतीजा नहीं निकला हमारे लिए, और इसलिए हम दोबारा स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये स्ट्राइक हम सारे ज़िलों से करा रहे हैं, ज़िला मुजफ्फराबाद से, ज़िला कोटली से, ज़िला बिम्बर से और ज़िला मीरपुर से। इन चारों ज़िलों से स्ट्राइक निकलेगी, और ज़िला हवेली भी है। और 5 ज़िलों से हम स्ट्राइक निकालेंगे, और ताकि हम अपना मुतालबात मनवा सकें। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि सिलेबस का मसला क्या है और ये स्ट्राइक क्यों की जा रही है और किस वजह से की जा रही है। तो मैं इन सबको आगाह करना चाहूँगा जो मेरे भाई नहीं जानते। सबसे पहले आए मीरपुर की बात बता रहा हूँ। तो पहले महीने पढ़ा है पंजाब बोर्ड, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि अब पंजाब बोर्ड नहीं चलेगा, एजे के बोर्ड चलेगा। फिर हमने पंजाब की बुक्स खरीदी भी, रखी हैं अंदर, दोबारा से एजे की बुक्स न्यू ली हैं। आपको पता है कि बुक्स की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा आई थी, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी ली हैं। तो अब जब भी हम एजे के बोर्ड स्टार्ट किया, हमने एजे के बोर्ड पढ़ना स्टार्ट किया है, 3-4 महीनों बाद आते हैं जी हम पढ़ रहे हैं। 3-4 महीनों बाद फिर आया नोटिफिकेशन, जी अभी सही कंफर्म नहीं हो रहा, पंजाब पढ़ेंगे या एजे के चलेंगे। मैं कहता हूँ ये हमारे साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे 3 साल का बच्चा खिलौने के साथ खेलता है। इन्होंने हमें खिलौना समझा, हमें कुछ समझते नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है। हम फर्स्ट ईयर के तलबा हैं, तो इसी वजह से हम स्ट्राइक कर रहे हैं। अपने हक के लिए आ रहे हैं हम भाई। सड़कों पे निकलेंगे, हम सड़कों में बैठेंगे, जब तक हमारा मुतालबा नहीं मानते हम वहीं पे बैठेंगे। पिछली बार हमने स्ट्राइक की थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार स्ट्राइक करेंगे, सारे 500 जिलों से करेंगे और लेके आएंगे, हम फैसला लेके। इससे आगे की तफसील आपको बुरहान भाई बताएंगे। जी, जैसा कि आपको मालूम है, दिसंबर में मीरपुर बोर्ड ने केस दायर कर दिया था एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड के खिलाफ। उनमें से मेन 3 एतराज़ात जो कश्मीर बोर्ड ने लगाए वो ये हैं कि एक तो हमारे पास अमला नहीं है चेकिंग के लिए, दूसरा एमडी कैट पंजाब से आता है, एजे का जो सिलेबस है वो एमडी कैट के हवाले से भी नुकसानदेह साबित होगा, और तीसरा ये लगाया कि एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बना है उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं। बिल्कुल। इन सब एतराज़ात के बाद जब अदालत में केस गया तो अदालत ने इंतहाई नाअहली का मुजाहरा करते हुए एक दीवानी मुकदमे की तरह इसे लटका लिया। तारीख पे तारीख दी जाती रही, तारीखों को इतना लटकाया गया कि जनवरी आ गया। जनाबे वाला जनवरी 16 की तारीख दी गई, फिर जनवरी 16 के बाद हमने स्ट्राइक का ऐलान किया। 21 को हमने स्ट्राइक की, ज़िला हवेली में भी स्ट्राइक हुई, कोटली में भी स्ट्राइक की गई, हवेली में भी स्ट्राइक की गई, मीरपुर में भी स्ट्राइक की गई। इसके बाद हमें फिर तारीख दी गई जी 26 तारीख लास्ट तारीख है, और इसके बाद जो है आपको हम फैसला आपके सामने रखेंगे। उसके बाद 26 भी आ गया। 26 के बाद फरवरी का पहला हफ्ता शुरू होता है जी, फरवरी के पहले हफ्ते में आपका फैसला आएगा। फिर पहला हफ्ता गुजरा, 9 तारीख को फैसला आएगा। 9 तारीख के बाद अब 9 तारीख को जो हुआ है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 9 तारीख को अदालत से ये खबर आ रही है कि तमाम बयानात कलमबंद हो गए, तमाम शवाहिद अदालत ने इकट्ठे कर लिए। अब 16 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। ये कोई दीवानी मुकदमा नहीं है जिसको आप लटकाए जा रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर का मामला है। आपने सेकेंड ईयर की डेट शीट जारी कर दी है कि हमने मई के वस्त में हमने पेपर लेने, और उसके 1 महीना बाद हमारे भी पेपर होने, यानी कि 4 माह रह गए हमारे पेपर में, और अभी आप हमारा सिलेबस डिसाइड नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इतना बड़ा सिलेबस आपको खुद भी मालूम है। फर्स्ट ईयर मजाक नहीं है, 9th 10th नहीं है, 8th 7th नहीं है कि 2 महीनों में सिलेबस याद भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। उसके अलावा जो बोर्ड ने कहा है, बोर्ड की तरफ से भी इस दौरान काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पंजाब सिलेबस चलेगा, कन्फर्म है पंजाब सिलेबस। बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे एक ज़राए से हमें मालूम हुआ कि जो फैसला आ रहा है इसमें हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है। अगर 16 तारीख को या 15 तारीख को वल्लाह आलम हमें सिलेबस का पता चल जाता है कि एजे के सिलेबस है या पंजाब का सिलेबस है, हमें इसका पता चल जाता है, फिर भी हमारे लिए अब मुश्किलात रहेंगी, क्योंकि अक्सर ज़िला जैसे कि मुजफ्फराबाद, हवेली और पुंछ डिवीज़न में एजे के सिलेबस को पढ़ाया गया है, जबकि मीरपुर डिवीज़न में मिक्स चल रहा है और कोटली में थ्रू आउट उन्हें पंजाब पढ़ा है। अब एक बात यह भी सुनने में आई है कि बोर्ड ने यह भी अहकाम जारी किए हैं कि सारे ज़िलों में से एक सर्वे लिया जाए, जिसके बाद देखा जाए कि कौन सा सिलेबस ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद ही अदालत फैसला सुनाएगी। इससे आगे जैसा कि बुरहान भाई ने आपको बताया, इसे कंटिन्यू करता चलूँगा मैं।
جیسے کہ AJK بورڈ آیا, ہم نے پڑھائی کی, پنجاب کو سائڈ پہ کیا اور وغیرہ وغیرہ. پہلی بات, اس AJK بک میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں. ہمارے اساتذہ پریشان ہوئے ہیں, ہمارے اساتذہ پریشان ہوئے ہیں, طلباء پریشان ہوئے ہیں, کریں تو کریں کیا. اور بیچ میں کچھ جو ایوریج طلباء ہیں وہ بس اس بات کا انتظار کریں کہ فیصلہ آئے گا پھر ہم پڑھائی اسٹارٹ کریں گے, فیصلہ آئے گا تو پڑھائی اسٹارٹ کریں گے. میرا سوال چیئرمین بورڈ سے ہے, اب جن بچوں نے AJK بورڈ کی تیاری کی تھی, AJK بورڈ کو تیاری ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, راتوں کو جاگ کے انہوں نے محنتیں کی ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی صحیح کنفرم نہیں ہو رہا, تو یہ کیا کوئی مذاق چل رہا ہے یہاں پہ؟ فرسٹ ایئر کو آپ لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب ان بچوں کا تو لاس ہو گیا نا. اب بچے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پنجاب چل رہے, تو وہ انہیں پڑھنا ہی چھوڑ دیا, ان کا پڑھائی سے کچھ کہتے ہیں ہم نے پڑھائی کرنی ہی نہیں ہے. اب ان کا دل اترتا جا رہا ہے پڑھائی سے, تو اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ تو آپ پہ ہے سارا کچھ. ہمارے اساتذہ پریشان ہو رہے ہیں, تو کریں کیا ہم؟ اس کے علاوہ پرائیویٹ ادارہ جات کی جانب سے بھی بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پورے سال کی صرف فیس کلیکٹ کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ری ایڈمیشن کے لالچ میں بھی ہے, کیونکہ اکثر طلباء کا رجحان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ری ایڈمیشن کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس سال تو پڑھائی کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں رہا, نہ تیاری کی جا رہی ہے. ابھی سلیبس کنفرم نہیں ہوا تو کور ہونا, ٹیسٹ ہونے, وہ الگ بات ہوتی ہے. اس وجہ سے اکثر طلباء کا جو رجحان ہے وہ ری ایڈمیشن کی طرف جا رہا ہے. تو میں ان طلباء سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی ری ایڈمیشن لے لیا, یہ سال ضائع کر دیا, اگلے سال پھر یہ کوئی گپلا کریں گے, تو میں کہتا ہوں اپنے حق کے لیے نکلیں, پیچھے نہ ہٹیں, آواز اٹھائیں. آج اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی, آپ کا سال ضائع ہوگا, آگے یہ آپ کے کئی سال ضائع کریں گے. اور جس طرح یہ تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں, پہلے انہوں نے جنوری میں لے کے گئے, جنوری میں 26 میں, اس کے بعد فیبرری میں کہہ رہے تھے, فیبرری میں انہوں نے 2-3 ڈیٹس دی ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہو جائے گا فیصلہ. ابھی انہوں نے ریسنٹلی رکھا ہوا ہے 15 کو, کہہ رہے ہیں کہ 15 کو فیصلہ کریں گے. تو ہم یہاں تک انتظار کریں گے. اگر 15 کو فیصلہ ہو جاتا ہے, اگر پنجاب بورڈ آ جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے بچے AJK پڑھنے میں حق میں نہیں ہیں, بہرحال جو بھی فیصلہ کریں گے منظور ہوگا, لیکن بشرط یہ ہوگی کہ سلیبس شارٹ کیا جائے ہمارا. اور اگر پنجاب بورڈ آتا ہے تو ہمیں بیچ میں ریلیکس چاہیے, ہمیں تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے, ہمیں تیاری کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. اگر 15 کو فیصلہ نہیں کرتے تو میرے سب بھائیوں سے گزارش ہے, اپنے حق کے لیے باہر نکلیں, روڈوں پہ نکلیں, ہم احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے. اب میں طلباء اور اساتذہ سے مخاطب ہوں. اساتذہ تعلیمی نظام میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. والدین ایک ٹرائنگل ہے یہ تعلیم کا, بچے, والدین اور اساتذہ. جب تک یہ تینوں ٹرائنگل میں یہ تینوں ایلیمنٹ متحرک نہیں ہوتے ہیں, ٹرائنگل صحیح طرح نہیں بنتی اور نظام نہیں چلتا ہے. ابھی تک والدین نے بھی بہت غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. طلباء تو چلو اپنی طرف سے جو کر رہے ہیں, اور تعلیمی ادارہ جات کے جو پرائیویٹ اساتذہ ہیں اور سرکاری اساتذہ ہیں, ان نے بھی بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. میرا آپ سب سے مطالبہ ہے, آپ ٹیچر ہیں, آپ والدین ہیں, آپ بچے ہیں, آج اپنے بچوں کے اور اپنے حق کے لیے نکلیں. آج یہی وقت ہے بالکل جب ہم نے اپنے حق کی جنگ لڑنی ہے. آپ اگر والدین ہیں, جب ہم آپ کو احتجاج کی کال دیں گے, انشاءاللہ جلد دیں گے. اگر اس دفعہ فیصلہ نہ آیا, اور اگر فیصلہ آتا بھی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر فیصلہ سوچیں 16 کو آ گیا فیصلہ, کوئی بھی ایک سلیبس لگ گیا, وہ ضلع کیا کریں گے جن میں ایک سلیبس پڑا ہے اور دوسرا سلیبس آ گیا؟ اور اگر آ بھی جاتا ہے تو یہ سلیبس اتنا بڑا ہے کہ یہ کور نہیں ہوگا. اور جو چیئرمین بورڈ ہیں, ان کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم کوئی بھی ریلیکس نہیں کریں گے بچوں کو, پیپر بھی ہم نے ٹائم پہ لینے ہیں, اور ماہ بھی 3 رہ رہے ہیں. باقی میں آپ کو بتاتا چلوں, اساتذہ کا اس میں بہت اہم کردار ہوگا. اساتذہ نکلیں بچوں کے ساتھ, اور والدین بھی نکلیں. ہمیں والدین اور بچوں اور استادہ کی ضرورت ہے, وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور باہر آئیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.